اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جنید آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ جولائی 2024 ماہ جولائی 12 برجوں کے لیے میں ایک چارٹ لایا ہوں۔ وہ چارٹ ہے کہ اس ماہ جولائی کی ہر برج کی اچھی تاریخیں کون سی ہیں، بری تاریخیں کون سی ہیں، اور وہ تاریخیں جن میں بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، میاں بیوی پاس رہیں، اگر وہ کوئی پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندالہ کے کاموں میں حصہ لے تو ان کا انعام نکل سکتا ہے، اور جوان اولاد کے جملہ مسائل، جاب، منگنی، شادی، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ محبت میں جو کریٹ جتنے بھی پرابلم ہیں ان ڈیٹوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 پیٹرن کی ڈیٹیں ہوں گی، اچھی ڈیٹیں، بری ڈیٹیں اور سب سے موسٹ لکی ڈیٹیں، جس میں کوئی بھی انسان اپنے روٹھے ہوئے دوست کو منا سکتا ہے، اب منگنی من پسند کروا سکتا ہے۔ ان ڈیٹوں میں خیر برکت اللہ تعالیٰ اتنی ڈالتا ہے، آپ جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ایک بہتر، ایک رات 90 سال کے برابر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ھذا تخفیف من اللہ ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہوتی ہے۔ اچھی تاریخوں میں کیا کرو، اپنے وہ اوپننگ سرمنی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ مثلا ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہونا چاہتے ہو، آپ کوئی علاج کرنا چاہتے ہو، کوئی لمبی فصل کاشت کرنا چاہتے ہو، درخت لگانا چاہتے ہو، کپڑے خریدنا چاہتے ہو، کوئی گھر کے لیے آرائش و رہائش کا سامان خریدنا چاہتے ہو، مکان کی ابتدا کرنا چاہتے ہو، یعنی کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، لمبا سفر کرنا چاہتے ہو تو ان ڈیٹوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا پلان پہلے ہی بنا لیں۔ کوئی شادی نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس دوران کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بری تاریخوں میں آپ ہر وہ کام کرنے سے بچیں جو کہ لانگ ٹائم کا ہوتا ہے، وقتی طور پر جو کرنا ہے اس کے صدقات وظائف ادا کر کے آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اچھی تاریخوں میں کام کرو، برو میں ٹھہر جاؤ، وہ جو صاحب کا کام ہو اس کو چلاؤ، اور جو موسٹ لکی ہیں جس میں بے اولاد کو اولاد ہو سکتے ہیں، منگنی شادی ہو سکتی ہے، قسمت بلند ہو سکتے ہیں، تو اس میں پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندالہ کے کام کریں۔ جن کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی پاس ہیں، اولاد ہو سکتے ہیں، اور جن کی اولاد ہے جوان، ان کے جاب، منگنی شادی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی محبت منگنی کے بھی مسائل آ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مفت دولت بھی مل سکتی ہے۔ یہ 3 پیٹرن کی تاریخیں ہوں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے برج حمل کی طرف۔ برج حمل والوں، آپ کو ایک اطلاع عرض دوں، یہ دیکھو، یہ ہے زیچہ، یہ میں بناتا ہوں، یہ ہے زیچہ زندگی برج حمل کا، اور یہ دیکھو یہ ہے زیچہ اس کا 12 خانوں پر مبنی، جو ایک گھر ہوتے ہیں 12 پورے سال کی تفصیل ہے۔ پھر یہ دیکھو، یہ جو ہے نا ان کے یہ چاند گرہن، سورج گرہن، قمر در اکرم، اور سال کے جو ہے نا اسم اعظم، اور یہ دیکھو پھر یہ جو ہے نا مثلا سال کی اچھی ڈیٹ، اپنے یہ 12 خانوں کی تفصیل، یہ سال کے اچھے دن، برے دن، اور یہ چیزیں، یہ میں زیچہ بناتا ہوں، یہ اسلامک زیچہ ہے، اور میں خود بھی مثلا میں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور الحمدللہ تعلیم یافتہ ہوں۔ میں یہ زیچہ بناتا ہوں، اسلامک زیچہ، خالص اسلامک زیچہ، اس میں کوئی ایک سیکٹ بھی غیر شرعی ثابت کر دے اسے میں انعام دوں گا۔ یہ میں بناتا ہوں، لوگ مجھ سے پوری اس دنیا میں اسے بنواتے ہیں، جو بھی بڑا بزنس مین ہے اور کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کیپٹلسٹ ہے، یا جن کا لوگوں کے ساتھ مقابلہ یا لوگوں میں رہنا کرنا ہوتا ہے، جو سٹار ہیں، ٹک ٹاک سٹار ہیں، یہ وغیرہ ہیں، کہ ان کے ہاتھ سے جلن یہ وغیرہ، ان کو ایک سیکنڈ کا خبر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پورے سال کا ہم زیچہ بناتے ہیں۔ یہ ہم بناتے ہیں، یہ زیچہ زندگی ہے اور وہ زیچہ سرکل ضعیف کا۔ تو اس سے ہم یہ ڈیٹیں بھی پہلے بنا کر رکھتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم امداد حسین کے عامل امداد حسین کے زیچے سے برج حمل والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اچھی ڈیٹیں کیا ہوں گی۔ جولائی کی 2 تاریخ، 7 تاریخ، 11، 15، 19، 20 اور 31، یہ ان کے لیے بہت اچھی تاریخیں ہیں، اور جولائی کی 4، 18، 25 اور 29 یہ بری تاریخیں ہیں۔ اور جولائی میں ان کی جو موسٹ لکی تاریخیں ہیں برج حمل والوں کی وہ نہیں ہیں، جن میں اولاد ہوتی ہے، پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندالہ کے کام ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس میں وہ احتیاط کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سور برج کی طرف۔ سور برج، یہ دیکھ لو، سور برج یہ میری طرف سے بنایا گیا ہے، میں نے اسے بنایا ہے، اس زیچے کو لکھا ہے۔ تو سور برج والوں، ماہ جولائی کی 8 تاریخ، 13 تاریخ، 17 تاریخ، یہ 22 تاریخ، 24، 25، 28 یہ آپ کے لیے بہت اچھی تاریخیں ہیں جس میں آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ جولائی کی 3، 11 اور 29 کو آپ رک جائیں،
कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई नुकसान हो। जुलाई की 23 और 24, 25, 23, 24 और 25 ये बहुत अच्छे हैं, जिसमें बे औलाद को औलाद हो सकती है, औलाद के जुमला मसाइल हल हो सकते हैं, मंगनी शादी मोहब्बत इसमें आप हल कर सकते हैं इन डेटों में। अगर कोई यार रूठा हुआ है तो उसको बस कॉल करो, वो मान जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम वो थी सौर बुर्ज की, अब जोला बुर्ज की। जोला बुर्ज वालों की माह जुलाई की 6 तारीख, 10, 13, 14, 18, 23 और 24 ये बहुत अच्छी तारीख हैं, जिसमें वो अपने किसी काम की ओपनिंग सेरेमनी पहले मैं बता चुका हूँ, ये अच्छी तारीख हैं, वो मनसूबात ये हासिल कर सकते हैं। जो बुरी तारीख हैं वो 1, 8, 20 और 28 हैं, ये बहुत बुरी तारीख हैं। 23, 24 और 25 ये बहुत अच्छी तरीके हैं, 23, 24 और 25 जिसमें ये प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआ अंदाजा औलाद के जुमला मसाइल ये वगैरह हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम सरतान बुर्ज की तरफ। सरतान बुर्ज वालों की माह जुलाई की 2, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24 और 31 ये बहुत अच्छी तरीके हैं, यानी कि सरतान बुर्ज वालों के लिए ये जो है ना महीना तारीखों के लिहाज से बहुत अच्छा है। जुलाई की 4, 8, 18, 21, 25, 29 ये बहुत बुरी तारीख हैं, इनमें ये बहुत एहतियात करेंगे। औलाद के लिए 23, 24 और 25 ये बहुत अच्छी हैं। औलाद के लिए अगर चाहें तो औलाद भी हो सकती है, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआ अंदाजा का काम भी निकल सकता है। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज असद की तरफ। असद ये है असद बुर्ज, जिसको ये मैं बनाता हूँ। असद बुर्ज की जो जुलाई की 5, 10, 13, 14, 19, 24 और 29 ये अच्छी तारीखें हैं। 6, 8 और 21 ये बहुत बुरी तारीखें हैं। तो इसकी भी 23, 24 और 25 ये बहुत अच्छी तारीखें हैं औलाद के लिए, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआ अंदाजा के कामों के लिए। 2024 की जुलाई। अब हम चलते हैं सुंबला की तरफ। सुंबला बुर्ज वाला जुलाई की 6, 10, 13, 14, 18, 23, 24 ये बहुत अच्छी तारीखें हैं आपके लिए। और जुलाई की 1, 8, 20, 28 ये बुरी तारीखें हैं। 23, 24, 25 ये जो है ना वही औलाद के लिए सट्टा जुआ अंदाजा के कामों के लिए ये बहुत अच्छी तारीखें हैं। तो अब हम चलते हैं मीज़ान बुर्ज की तरफ। मीज़ान बुर्ज वालों आपके लिए जुलाई की 8, 13, 17, 22, 24, 25 और 28 ये जो ना आपके लिए जो ना अच्छी तारीखें हैं। जुलाई की 3, 11 और 29 ये बुरी तारीखें हैं। और जो अच्छी तारीखें जिसमें औलाद बे औलाद को औलाद हो सकती है, जॉब मंगनी शादी ये हो सकती है, मोहब्बत जो ना पास रह सकती है, मोहब्बत का साथ होगा, और बे औलाद को औलाद हो सकती है, मियाँ बीवी दौरान पास रहें। 5, 6, 7, 23, 24 और 25 ये जो है ना बहुत अच्छी तारीखें हैं, जिसमें किसी इंसान को की औलाद हो सकती है। ये मीज़ान की थी। अब हम चलते हैं अकरब की तरफ। अरे अकरब वालों आपके लिए जुलाई की 2, 7, 11, 15, 19, 20 और 31 ये जुलाई की अच्छी तारीखें हैं। और जुलाई की 4, 18, 25, 29 ये बुरी तारीखें हैं। औलाद के लिए प्राइज बॉन्ड लॉटरी किस्मत के लिए एक तारीख भी नहीं है। तो अपना अकरब वाले एहतियात से चलना आपकी किस्मत की अच्छी तारीख एक भी नहीं है। वो जो तारीखें हैं वो सर्कल की हैं। औलाद के मसाइल भी आपको आ सकते हैं, उनकी जॉब मंगनी शादी मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है, ये ज़रा ख्याल करना। कौस बुर्ज वाला और शाह इमदाद मेरा भी यही कौस बुर्ज है। सेक्रेटेरियस अजमा सेक्रेटेरियस ए हार्डमैन ए हेटमैन एंड अ वार्डमैन। जो जुलाई की 6, 11, 15, 19, 24 और 29 ये मेरे लिए बहुत अच्छी हैं सेक्रेटेरियस वालों के लिए। और जुलाई की 2 और 9 ये बुरी तारीख हैं, बस सिर्फ 2 और 9 इसको तो हम फेस कर ही लेंगे, क्योंकि थोड़े मेंटल केस, थोड़े जज्बाती पाशन इनके 100% होते हैं। तो 2 तारीखें क्या करेंगे हमारा, हम तो 1 फेस्टिवल पुट एंड 3 इनटू इंडिया हम मारेंगे, एक मुक्कर इंडिया में जा कर गिरेगी ये। और जो है ना इसके अलावा जो अच्छी तारीखें जिसमें औलाद हो सकती है और जिसमें अपना प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआ अंदाजा बड़ा इनाम निकल सकता है। 18, 19, 20 और 21 ये थी अपना कौस बुर्ज वालों। आओ चलते हैं जल्दी एक मुंशी के पास, एक जो है ना अक्लमंद के पास, एक जहीन के पास, आकबतबीन के पास। जुलाई की 3, 7, 12, 16, 19, 25 और 30 ये अच्छी तारीखें हैं। और 6, 14, 20 और 28 ये बुरी तारीखें हैं। जवान औलाद के मसाइल हल करने के लिए, मोहब्बत के लिए, मंगनी के लिए, प्राइज बॉन्ड सट्टा जुआ अंदाजा के कामों के लिए, कोई बड़ा इनाम निकलने के लिए, और बे औलाद को औलाद होने के लिए। ताक तारीखों में बेटा होगा, जफ तारीखों में बेटी, यानी 18 को बेटा, 19 को बेटी, ये अच्छी तरीके हैं। और 20 को बेटी
21 को बेटा, 22 को बेटी, 23 को बेटा, 24 को बेटी, 25 को बेटा, ये हो सकती है। और इन तरीकों में आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। मंगनी हो सकती है मनपसंद, जिसके साथ करना चाहो, जो आपकी पसंद का हो, उससे मोहब्बत आपका साथ देगी और ये प्राइज बॉन्ड लॉटरी कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। तो जद्दी के पास चलते हैं, दिल्लू के पास, एक्वेरियस, एक लवर के पास, एक आशिक के पास। तो अब जुलाई की 3, 7, 12, 16, 19, 25, 30 ये बहुत अच्छी तरीके हैं आपके लिए। और जुलाई की 6, 14, 20 और 28 ये बुरी तरीके हैं। जुलाई की 23, 24, 25 ये औलाद प्राइज बॉन्ड लॉटरी के लिए बहुत अच्छी। हाउस बोर्ड वालों के लिए जुलाई की 6, 11, 15, 19, 24, 29 ये अच्छी तरीके हैं। जुलाई की 2 और 9 ये बुरी तरीके हैं। और प्राइज बॉन्ड लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाजा औलाद के लिए ये खाली है, इसमें आपने एहतियात करना है। अब आपको अच्छी तरह मालूम हो गया, अच्छी बुरी तारीखें आपके पास आ गई। जुलाई, माह जुलाई 7वां महीना बनता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7वां महीना बनता है। तो आप या मुईद हो 124 बार, या हलीम हो हे के 8 नंबर, लाम के 30 और ये हो गए 38 और 50, 88 बार आप ये पढ़ सकते हैं। या हलीम हो और या गनी हो 1060 बार, और या मुईद हो 124 बार। तो ये पढ़ने से आपका ये माह जुलाई बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि या मुईदों के 124 नंबर हैं, 124 को जमा करो तो 7 आता है। या गनी के 1060 हैं, जमा करो तो 7 आता है। या हलीमों को 88 हैं, 88, तो उनको जमा करो 16 7 होते हैं। तो ये पढ़ने से आप बहुत हाई डिग्निटी पर चले जाएंगे। इसका सदका है पूरे महीने का, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा मिलाकर थोड़ा सा सदका कर दिया करो। इस पूरे माह जुलाई के जो वज़ाइफ हैं वो उनके अलावा हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या हफ्ता 499 मरतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मतालु 547 बार, जुमेरात या रज़ा को 360 बार, जुमे या नूर 5 बार पढ़ने से आपके जुमला मसाइल आ जाएंगे। आखिर में आपको मैं दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबिक कुल जहान, या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को रोजगार और बीमार को शफा अता फरमा दे रसूल के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।